Sis, ang Surf Bar may pack na maganda. Bula, puti, ha! Power pula, Surf yan, power puti. surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, Surf yan. power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan. Pinakabagong Surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kakasimutan na ba na nimo? Basig nasimutan na sad ka sa tapad nimo. B-O-B-O-B-O. Basig as emergency na. I-check imong kaugalingon o gamit og Rexona kada human og ligo. Ang numero unong Dio lotion sa nasod. Say no to ass emergencies. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit gigil! Balhin na sa MaxVit. Tabang para MaxVit gigil ang kusog sa lawas. Pagkaalis to sa hunahuna, resistensya sa sakit. Ug sa paglambing kay misis versus non-use with proper diet and exercise. For the man na may MaxVit gigil! Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit gigil. Hello, Ate Jody. Oh, may hilanat ka raw. Oo, sakit sa bakong pero muragwa man may gana akong tambal. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ubo karon, paspas mo grabe. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Solmux Advance, nga naay Advanced Zinc Action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Mag-Solmux Advance. Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Unilab yan. Carbamazepine plus zinc is a generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance, walang kazink lakas. Kung balik-balik ang hilab, pangaslom, ug sakit og tiyan, basin hyperacidity na. Hyperacidity? I-target ang acid sa Cremeles tablet. Hyperpaspas, paspas sa hyperacidity, ingon ka paspas sa 5 minutos. Pareha ka paspas sa aning komersyal. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Cremeles. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe nagid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi lang gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamito nako kini, mupatay dayon kini. Humana ko i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. This portion is brought to you by Tanduay Select. Take your shot. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Sunnig light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sunnig light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your Sunnig light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sunnig light, show your light. Got anong light, less worries kasi low calories. Light dito, light doon. Sunnig light. I keep coming back to the light life. Getting to the light life, Sunnig light. Drink responsibly. Hi, Dara here. Tara, night out with San Light sa bars and restos. Drink responsibly. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Minsan sabaw na feeling. Call someone sweet
Get refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee for only 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Swak sa budget at 38 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors. Kaya no need to mix. Drink responsibly. Daghang obligasyon ang akong giatubang isip usa ka inahan. Adlaw-adlaw mabatian nako ang sakit sa kalawasan nga murag gitusok-tusok. Mao sa sugod pa lang sa sakit na akong gibati, Omega Painkiller dayon para mabatyagan ang gaan na pamati na ay lamig-init sensation na mo epekto sulod sa 30 ka segundos. Gaan nga paminaw ug gaan sa bulsa. Mao nga para sa atong mga inahan nga padayon nag-atiman sa pamilya. Omega Painkiller kaabag nako kada adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is a generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Sports ngayon.